Hello guys! Kakain tayo ng simudel. Oh. Salmon berry. Ano salmon berry? Ano guys, kain tayo. Sabi mo, salmon. Simudel. Belly. Belly. Salmon belly. Simudel. Wala ba? Oh. Hipon. Sige lang na hipon. Sarap. Ba, ano naman yung ulam yan? Ang dami naman yan. Ano bang hali? Hipon na lang. Ang dami hipon. Ay, hipon?